यह हूँ विजया दशमी दृश्य पुरठू पल्ली पर्यंत आज पवित्र विजया दशमी विभिन्न पूजा मंडप रे भक्तर सुओ छुटी। आम आज अच्छु पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक माँ दुर्गा क्लब जो पूजा मंडप रही चैत वर्ष 57 वर्ष पदार्पण कर पूजा मंडप आज विजया दशमी संध्यार दृश्य देखा आम ये पहुंचीलु 10,000 ऊर्ध्व श्रद्धालुंर ये भिड़ जमी गोटे पटे लघुचाप अवपातर रूप नहीं गोटे पटे वर्षा किंतु अन्य पटे भक्तर से भिड़ देखा मिली। अस्तरंगर चैत वर्ष जो 57 वर्ष दुर्गा क्लब पूजा पहुंची हूँ वेस्ट बेंगल मायापुरी इस्कन मंदिर तोरण जो आज भगवती दुर्गा देवी विजया दशमी रे भक्त मान दर्शन दौरान आप स्वतंत्र दृश्य मुझे देखेबी यहाँ हूँ पूजा मंडप स्वतंत्र दृश्य आपण मैंने देखुवे माँ महामाया आज अपराजिता पूजा अपराजिता मंत्र पूजा पाई आज भक्तर भिड़ जमी हजार हजार संख्यार श्रद्धालु आसी पहुंचती आम पाखे जड़े पूजक उपस्थित अच्छा आम पूजक मतामत नवा टे भाईना कौन कहे आज विजया दशमी आज अस्तरंगर दुर्गा मंडप 57 वर्ष पदार्पण कर आज विजया दशमी जो संध्या बेले आप देखुए गोटे पटे वर्षा गोटे पटे भक्तर सुओ छुटी बाबद कौन कह विजया दशमी रीतिकांति कौन थी आज सकाल 7टारू माँ अपराजिता पूजा पर माँ पूजा विधि आरंभ चली तथा सदांगर बहुत भिड़ चली वर्षा पवन टे कमिबा भक्त मान समागम बहुत जोरे बढ़िया लगी तेणुक बर्तमान माँ बर्तमान रूप चली माँ आज दशहरा विजया दशमी आज शेष दिन माँ दर्शन बहुत सदांग भिड़ लगी आगुरी एभली लोक संख्या अस्तरंग होता चलित वर्ष प्रबल लोक आप देखुं आप तो प्रत्येक वर्ष प्राय आसुच्च मोर 20 वर्ष है जगह कितु ए वर्ष बहुत भक्त समागम चली जहाँ कहते आज माँ जहाँ रीतिकांति थी रीतिकांति अनुष्ठित होती मो कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी बर्तमान दृश्य देखे माँ मंडप पाखक आम जा माँ बर्तमान कात्यायनी भगवती दुर्गा आज पवित्र विजया दशमी रे अजस्र भक्त मान दर्शन दौरान जो माँ दुर्गा क्लब प्रतिष्ठित पूजा जहाँ आज 57 वर्ष पदार्पण कर कौन कहे माँ को दर्शन कले विजया दशमी ओम शांति माँ दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गे आज दुर्गा क्लब अनुकूल जो अनुष्ठित होती हजार हजार दर्शक आसी पूजा भोग कर जो मूर्ति मेढ़ होती लोभनीय रमणीय दृश्यमान होपर सांस्कृतिक कार्यक्रम रही काली तेणु आमर पूजक रामचंद्र पटा अच्छा से यथाविधि पूजा कर बहुत संख्यार जोग दे मुझे देखिए भारी खुशी लगे क्या ये उद्यम दुर्गा क्लब एवं सहयोगी मान धन्यवाद दूँ कहते आज जो दुर्गा क्लब अनुकूल जो सदस्य मैंने आसिक आज मंडप विभिन्न प्रकार अनुष्ठान तरफ आज दुर्गा क्लब अनुष्ठान को जो पूजा आयोजन कर 57 वर्ष आज पदार्पण कर पूजा मंडप निश्चित किसी भक्तर प्रतिक्रिया नवा आम पाखे अनेक भक्त जोड़ी होती माँ कौट आस माँ को दर्शन करने कौट आस कौन कहे माँ को आज दर्शन कर केमी लगे बहुत भल लगे आगुरी केबे आस्तिले अस्तरंग दर्शन करबे हां चलित वर्ष जो मेढ़ होईची आपण देखुचंदी कारुकार्य होईची वर्षा भी आछंदी कोन कहबे ना वर्षा आथियारू लोक टिकी कम होईछथि आ टिके भल पाग देथि अधिक लोक होछन ना कहतले वर्षा टिके हबारो लोकक संख्या कमिछि किंतु मात्र भक्तंकर सुओ छुटी जाय भक्त माने आछुचंदी मां को दर्शन करिया पे आउ थे आप देखेबे हजार हजार श्रद्धालु आसी पूजा करने माँ को आज दर्शन करने सहित ये दीप जालुं दीप जालिक माँ पाखे भोग राग कर कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी बर्तमान भक्तर भिड़ से निश्चित भाव में देखेबे एवं आम आउ किसी भक्तर प्रतिक्रिया नवा चेष्टा करवा आम आउ थे कही रखुचु बर्तमान गोटे पटे लघुचाप अवपातर रूप नहीं जिते वर्षा होची किंतु आज दुर्गा मंडप रे भक्तर सुओ छुटी आ किसी भक्तर अनुभूति आम नवा जो मैंने आसी आज दुर्गा मंडप दर्शन करने बर्तमान आज दुर्गा मंडप रे आज विजया दशमी रे माँ आज हजार हजार श्रद्धालु को आज दर्शन दौरान यह दुर्गा क्लब दृश्य जो 57 वर्ष पदार्पण कर पूजा आउ किसी भक्तर आम प्रतिक्रिया रखा आगे कौट आसुच्च कौन कहे आगे आज 57 वर्ष जो दुर्गा क्लब पहुंचला आज जो तोरण आप दर्शन कर अनुभूति कौन कह
ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଗରୁ କେବେ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ମାୟାପୁରର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋରଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ପଟେ ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ, ଏ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ସେଇ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ପାଗ ଫାଗ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ସେଇ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ, ଏତିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାହା ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ ଜମିଛି। ଆଉ କିଛି ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବା। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? କଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବର ଯୋଉ ମାୟାପୁର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିକିରି ଆମ ଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଏତେ ଛୋଟ ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଏଠି ଆସିକି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଦେଶରେ ଆମର କେମିତି ନାଁ କରୁ। ଯାହା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, କେବଳ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଆମ କୁନି କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କୁନି ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯୋଉ 15 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୁନି ପ୍ରତିଭା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ବି ଚୟନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ପୂଜାଟା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ ଜାଗୁଳେଇ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ, ସେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ। 57 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଏ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ତୋରଣ ରହିଛି, କଲିକତାର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାୟାପୁରୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ମୀନା ବଜାର, ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ।